नमस्कार बंधुगण बंधु मैंने आपण मैंने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी बहुत ही खास अच्छी कारण वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन यही इंग्राजी नववर्ष 2026 ठारू संपूर्ण रूप से बदलवा जाऊँगी कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन होगापाई जाऊँगी जहाद्वारा कि एमानकर जीवन रे चलुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत होगापाई जाऊँगी एवं पुणी थरे एही इंग्राजी नववर्ष ठारू तांको जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाऊँगी। बृहस्पति आपणकर एही नूतन वर्ष ठारू धन भाव रे चलन करिवे एहापरे तृतीय को जिबे एवं शनि आपणकर एकादश भाव रे चलन करिवे जहाँकि आपणक पई अत्यंत शुभ अटे जहाद्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एहा सहित बुध शुक्र एवं सूर्यंकर मध्य राशि परिवर्तन हेउअछि जहाद्वारा आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार एही नूतन वर्ष ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा एही नूतन वर्ष ठारू कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। तो बंधु माने भिडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर वृष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को आपण माने स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को जहाँकि आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। आपणकर पूर्वरु जन्म बृहस्पति थिबारु शनि आपणकर दशम भाव रे थिबारु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुतला आपणको अधिक परिश्रम करने पड़ुला एवं परिश्रम अनुजाई आपणको फल प्राप्ति होई पारु नथिला आपणकर धन जनित समस्या देखा जाउथला आपण ऋण नेइथिले ऋण सुझी पारु नथिले आपणकर उपरे ऋणर भार बढ़ी जाइथिला आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला आपणकर अन्य शेषरी खर्च होई जाउथुला समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला पारिवारिक कलह लागी रहुतिला आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला आपण संतान संतति पई चिंतारे रहुतिले आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला तेबे एही भली जहाँ भी समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा एबे संपूर्ण रूप से दूर हेबा पई जाउअछि। एही नूतन वर्ष ठारू आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। एही नूतन वर्ष ठारू गुरु आपणकर द्वितीय भाव अर्थात आपणकर धनर भाव रे गोचर करिवे द्वितीय भावटी कुंडलीर धनर भाव आपणकर कुटुंब परिवारर भाव होइथाए तो यही समय आपणकर पाखकू अनेक गुड़िए धन प्राप्ति हेब धन इनकम करिबा पई आपणक पाखकू विभिन्न प्रकार स्रोत आसीबो आपणक पाखकू एते धन आसीबो कि आपण स्वप्न रे सीधा कल्पना मध्य करि नथिबे पूर्वरु जदि आपणकर गृह परिवार रे कलह लागी रहुतला किछि मन मनांतर मतांतर चालुथिला ताहा सबु आपणकर दूर होई जिवो आपणको पारिवारिक सुख प्राप्ति हेबो एवं एहा सहित आपणक गृह को कौनसी नूतन अतिथि आसी पारंती एहार अर्थ हेउची जेउ दंपति माने दीर्घ दिन धरी संतानर कामना करुथिले सेमानकु संतान सुख प्राप्ति हेबो एही समय रे आपण निजे देखिबे आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो आपणकर आय रे वृद्धि देखिबाकू मिलिबो आपणकर डेली इनकम बढ़िबा सहित आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो एही समय रे
ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଗୁରୁ ଏଠାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବ, ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ହେଲା, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ, କରଜ ମାୟା ଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ତ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ କୌଣସି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଦେଖିବାର ମାନେ ହେଲା, ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଘଟିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ବା କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ବା ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଠାରୁ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ରାହୁ ଦଶମରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ମାର୍ଟ ୱେରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ